샬롬, 은혜로운 저녁입니다. Selamat malam semuanya, selamat pagi dimanapun kita berada, selamat siang, dan tentu malam hari ini adalah malam yang sangat memberkati kita. 오늘도 다니엘 성경 공부 참여하신 여러 주의 종들에게 하나님의 은혜와 축복이 함께 하시기를 기원합니다. Sekali lagi saya berdoa semoga kasih karunia Tuhan bersama-sama dengan kita semua yang hadir di dalam seminar Kitab Daniel ini. 오늘은 다니엘서 6장을 공부하고자 합니다. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Daniel pasal 6. 다니엘서에서 아마 가장 많이 알려져 있는 장이기도 합니다. Iya, ini juga adalah pasal yang paling sering dibaca atau diketahui oleh banyak orang Kristen. 다니엘이 사자굴에 던져졌다가 다시 구원받은 그런 사건입니다. Di mana pasal 6 ini menceritakan bagaimana Daniel dia pernah dilemparkan ke dalam gua singa dan setelah itu dia diselamatkan oleh Allah. 다니엘서는 크게 두 부분으로 나누어집니다. Dan pasal 6 ini kita akan bagi menjadi dua bagian. 다니엘서 1장에서 6장까지가 전반부입니다. Di dalam pasal 15 ayat ini, pasal ayat 1 sampai pasal ayat 6 itu adalah paro pertamanya. 그리고 7장에서 12장까지가 후반부입니다. Sedangkan dari pasal ayat 7 sampai ayat 15 itu adalah paro kedua. 다니엘서 1장에서 6장까지는 다니엘의 경험했었던 과거에 있었던 실제적인 사건들에 대한 내용입니다. Dari ayat 1 sampai 6 itu adalah kisah yang menceritakan pengalaman Daniel di masa lalu. 그리고 다니엘서 7장에서 12장까지는 앞으로 미래 세상 마지막 때에 되어질 사건들을 다니엘이 환상으로 계시를 받은 것입니다. Sedangkan dari ayat 7 sampai ayat 15 itu adalah nubuatan tentang masa yang akan datang yang diterima oleh Daniel. 오늘과 다음 주일은 다니엘서 6장을 함께 공부하겠습니다. Minggu ini dan minggu depan kita akan belajar bersama-sama dari Daniel pasal 6 ini. 그리고 그 다음 주부터는 앞으로 두 주 후부터는 다니엘서 7장부터 세상 마지막에 진행될 사건들에 대한 예언의 말씀을 공부하도록 하겠습니다. Sedangkan 2 minggu ke depan kita akan mulai belajar dari pasal 7 di mana itu membahas tentang hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman. 오늘 제목은 다니엘 왕의 조서와 다니엘의 기도입니다. Ya, jadi bab 12 ini berbicara tentang surat perintah Raja Darius dan doa Daniel. 다니엘서 6장 1절에서 15절까지 말씀을 우리가 영상과 음성으로 보시겠습니다. Mari kita melihat bersama-sama, kita mendengar bersama-sama Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 15. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan,
agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu, Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan, supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. 아멘. 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 자, 우리는 6장 전반부에서 다리오 왕의 조소에 대한 내용을 볼 수 있습니다. Ya, jadi dari pasal 6 paruh pertama ini kita bisa melihat isi surat perintah Raja Darius. 다니엘서 6장의 역사적 배경을 1절에서 3절까지 말씀을 통해서 살펴보고자 합니다. Ya, dan mari kita melihat bersama-sama dari ayat 1 sampai ayat 15. 다니엘서 6장으로 들어서서 무대가 바벨론 제국에서 메데바사 제국으로 바뀝니다. Saat kita masuk ke dalam pasal 6, maka panggung itu berubah dari kekaisaran Babel ke kekaisaran Media Persia. 다리오 왕이 바벨론 제국을 접수한 것은 62세 때에 주전 539년 때였습니다. Jadi Darius mengambil alih pemerintahan kekaisaran Babel pada usia 62 tahun, yaitu tahun 539 sebelum Masehi. 다리오 왕은 120명의 고관을 세워서 전국을 통치하게 했으며 그들 위에 3명의 총리를 세웠습니다. Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja memerintah atas kerajaannya. Dan di atas mereka ada 3 pejabat tinggi. 그 3명의 총리 가운데 한 사람이 다니엘이었습니다. Dan Daniel adalah salah satu dari 3 pejabat tinggi ini. 다니엘은 민첩하여 그 3명의 총리 중에 다리오 왕은 수석으로 세우고자 했던 것입니다. Jadi Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. 다리오 왕이 다니엘을 제2인자로 세우고자 했었던 이유가 있었습니다. Jadi ada alasan mengapa raja ingin menjadikan Daniel sebagai orang kedua dalam kerajaannya. 다니엘은 마음이 민첩하여 총리들과 고관들 위에 아주 뛰어났습니다. Firman Tuhan berkata bahwa Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena ia mempunyai roh yang luar biasa. 민첩한 마음을 영어 성경을 보면은 excellent spirit 또는 extraordinary spirit라고 번역하고 있습니다. Roh yang luar biasa di dalam Alkitab bahasa Inggris disebut sebagai excellent atau extraordinary spirit. 다른 고관들보다 다니엘이 매우 뛰어났다는 것입니다.
Ya, jadi Daniel benar-benar melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja yang lain. 다니엘서 4장 9절과 5장 11절을 보면은 다니엘은 하나님의 영이 내주하는 자로서 자타가 공인하는 그런 사람이었습니다. Kalau kita melihat dalam Daniel pasal 4 ayat 9 dan 5 ayat 11, dikatakan bahwa Daniel adalah orang yang penuh dengan roh Allah. 그리고 다니엘은 청렴 결백한 자였습니다. Dan Daniel juga adalah orang yang memiliki integritas dan hidupnya kudus. 뿐만 아니라 다니엘은 충성된 자였습니다. Dan Daniel juga disebut sebagai orang yang setia. 이런 다니엘을 총리와 고관들이 모함을 하는 이유가 있었습니다. Jadi ada alasan mengapa para pejabat tinggi dan wakil raja ingin menjebak Daniel. 첫 번째로 다니엘은 바벨론의 포로로 붙잡혀왔던 소수 민족인 유태인 출신이었기 때문입니다. Pertama adalah karena Daniel adalah orang Yahudi, etnis minoritas yang ditawan di Babel. 다니엘은 메대 사람도 아니고 또 나라를 경루하게 세우는 개국 공신도 아니었습니다. Dia bukanlah orang media dan dia juga bukan seorang pendiri negara yang berjasa atas kerajaan Media dan Persia. 다니엘은 80세가 넘은 노인네에 불과했습니다. Ditambah Daniel hanya seorang yang sudah tua, berusia lebih dari 80 tahun. 그런 다니엘을 다리오 왕은 메대 왕국의 2인자로 삼고자 했던 것입니다. Tapi raja bermaksud menempatkan Daniel sebagai orang kedua atas seluruh kerajaannya. 당연히 메대 왕국의 고관들과 또 왕의 신하들이 다니엘을 시기하고 모함할 수밖에 없었습니다. Jadi ini adalah alasan mengapa pejabat tinggi dan wakil-wakil raja ingin menjebak Daniel. 이 총리들과 고관들이 다니엘을 모함하는 몇 가지가 그 모함 속에서 우리가 몇 가지를 찾아볼 수가 있습니다. Mari kita melihat bersama-sama beberapa jebakan dari para pejabat tinggi dan wakil-wakil raja ini. 첫째는 국사와 관련해서 다니엘을 고발할 만한 그런 근거를 찾을 수가 없었습니다. Yang pertama adalah bahwa mereka ingin menjebak Daniel dalam hal pemerintahan, tapi tidak ada bukti yang ditemukan untuk mendakwa Daniel. 이미 설명했습니다마는 다니엘은 왕에게 충성하며 청렴하며 결백했던 것입니다. Seperti yang dikatakan di awal tadi, Daniel adalah seorang yang setia, berintegritas dan hidupnya kudus. 우리 한국말에 털어서 먼지 안 나는 사람 없다는 말이 있습니다. Di dalam bahasa Korea ada pepatah mengatakan tiada gading yang tiada retak. 인도네시아도 그런 말이 있는지 모르겠습니다. Ya, jadi ini mirip dengan bahasa yang ada di Korea juga, pepatah yang ada di Korea yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang kalau dikibaskan tidak mengeluarkan debu. 즉 흠이 없는 사람이 없다는 것입니다. Artinya tidak ada seorang pun yang tidak memiliki celah. 그런데 다니엘에게는 그런 흠이 전혀 없는 정말 충성되고 청렴 결백한 사람이었던 것입니다. Tapi di sini Daniel memperlihatkan satu kehidupan yang setia, berintegritas dan kudus. 그래서 총리들과 고관들이 머리를 짜낸 것이 다니엘이 섬기는 하나님의 율법과 관련된 근거를 찾고자 했던 것입니다. Oleh karena itu mereka ingin mencari alasan yang lain, yaitu sesuatu yang terkait dengan Taurat Allah. 유태인들은 안식일을 기억하여 거룩하게 지키는 전통이 있다는 사실을 잘 알고 있습니다. Para lawan dari Daniel, mereka tahu bahwa orang-orang Yahudi memiliki hukum yang mengajari mereka untuk menguduskan hari Sabat Tuhan. 그래서 총리들과 고관들이 머리를 짜내기를 30일 동안 왕 이외의 다른 신이나 사람에게 구하면은 사자굴에 던져 넣는 것으로 그렇게 모함을 한 것입니다. Akhirnya mereka membuat satu jebakan yang isinya adalah barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. 30일 동안에
안식일이 4번 또는 5번 정도 오게 됩니다. Biasanya dalam sebulan ada 4 sampai 5 kali hari Sabat. 다니엘은 경건한 유대교 신자로서 안식일이 되면은 회당에 가서 하나님 앞에 예배를 드린다는 사실을 이 총리들과 고관들은 다 알고 있었던 것입니다. Ya, para lawan dari Daniel tahu bahwa pada hari Sabat Daniel harus berhenti dari segala pekerjaannya dan dia beribadah ke tempat ibadah atau sinagoge. 다니엘은 하나님의 율법에 아주 철저한 유대교 신조라는 것을 알고 있었던 것입니다. Jadi para lawan dari Daniel benar-benar paham bagaimana cara menjebak Daniel. 그래서 30일 동안 왕 이외에 다른 신이나 사람에게 기도하는 사람이 있으면은 사잘굴 속에 던져 넣어야 한다는 이런 조서를 왕이 발표하게 했던 것입니다. Akhirnya raja memberikan surat perintah yang isinya adalah barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. 다니엘은 이런 고관들과 신하들의 그 음모를 모를 리가 없는 사람입니다. Ya, dan tentunya Daniel adalah seorang yang sudah tahu tentang jebakan daripada lawan-lawannya ini. 총리와 신하들이 고관들이 왕에게 이런 건의를 하고 또 왕이 그 말을 고지 듣고 조서를 내리기까지 그 모든 과정을 다니엘은 총리로서 잘 알고 있었습니다. Sebagai orang yang mempunyai posisi yang tinggi, jelas Daniel tahu semua proses bagaimana para lawan-lawannya ini ingin menjebak dia sampai perintah itu dikeluarkan oleh raja. 이 문제에 대해서 다니엘은 침묵을 지키고 있습니다. Tapi tentang hal ini, Daniel justru membisu atau dia menghening. 고관들과 총리들이 왕에게 이런 제안을 하지 못하도록 도중에 막지 않았다는 겁니다. Ya, artinya Daniel benar-benar paham dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. 왕이 이런 조서를 내릴 때에 다니엘은 왕에게 아무런 이의를 제기하지도 않았습니다. Dan ketika raja mengeluarkan surat perintah ini, Daniel pun tidak menyampaikan apa-apa kepada raja. 우리는 이것을 다니엘의 침묵이라고 말할 수가 있습니다. Dan kita bisa berkata ini adalah keheningan Daniel. 이 다니엘의 침묵은 위기 상황에 대한 적극적인 수용을 의미합니다. Tapi keheningan Daniel ini berarti penerimaan aktif terhadap situasi krisis. 두 번째는 다니엘은 나의 길을 끝까지 가겠다는 그런 결단이 침묵 속에 포함되어 있습니다. Yang kedua juga bisa juga mempunyai arti bahwa dia memutuskan untuk melangkah sesuai dengan keyakinannya. 이 침묵은 빌라도 법정에서 예수님의 침묵과 동일합니다. Ini sama seperti keheningan Tuhan Yesus di pengadilan Pilatus. 그리고 세 번째는 하나님을 향한 사랑을 고백하는 침묵이기도 했습니다. Dan ketiga, keheningan ini adalah sebagai pengakuan kasih Daniel terhadap Allah. 그리고 네 번째는 변함이 없는 영원한 하나님의 율법을 증언하는 웅변적인 침묵이었습니다. Dan yang terakhir adalah ini adalah keheningan fasih yang menyaksikan hukum Tuhan yang tidak berubah dan kekal. 왕은 고관들과 총리의 말을 곧이곧대로 듣고 조서에 도장을 찍어서 금령을 발효했습니다. Dan setelah itu Darius memeteraikan surat perintah tersebut dan memberlakukan larangan tersebut. 다니엘은 나라의 2인자로서 금령의 내용을 잘 알면서도 아무런 반응을 보이지 않았습니다. Dan Daniel tidak bereaksi meskipun dia sangat paham isi larangan raja tersebut karena dia adalah orang kedua di media Persia. 왕은 이 금령에 대해서 다니엘이 알아서 잘 대처할 줄로 그렇게 생각을 했습니다. Ya, raja berpikir bahwa Daniel dapat menanggulangi apa yang dia hadapi ini dengan baik.
그리고 또 왕은 신하들과 총리의 그 음모를 눈치채지를 못했습니다. Dan sepertinya raja juga tidak memperhatikan persekongkolan dari para bawahannya. 나중에 그들과 그들의 가족들을 사자굴 속에 쳐넣은 것을 보면은 왕은 이 조서를 내릴 때에 이 고관들과 총리의 음모를 눈치채지를 못했다는 하나의 증거이기도 합니다. Dan kalau kita tahu cerita akhirnya, nantinya para musuh-musuh Daniel ini bersama keluarga mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Dan ini adalah bukti bahwa sebenarnya raja tidak memperhatikan persekongkolan mereka. 왕은 중간에 이 조서를 개정하는 것이 불가능한 규례로 금령을 내리게 됩니다. Dan akhirnya raja mengeluarkan perintah yang tidak dapat diubah. 폴 G. 스폴츠 박사가 주장한 AQ 지수라는 것이 있습니다. Iya, Dr. Paul Gestalt, dia pernah menyampaikan AQ, indeks AQ atau adversity question. 우리가 보통 IQ라는 말을 많이 씁니다. Biasanya kita banyak menggunakan kata IQ. IQ는 인텔리전스 코션트로서 사람의 이 지능 지수, 머리가 얼마나 좋은지를 측정하는 것입니다. Kalau IQ itu adalah intelligence quotient. Ini adalah satu indeks yang menunjukkan seberapa pintarnya seseorang. 그리고 두 번째는 EQ라는 것이 있습니다. Dan kedua, ada juga yang disebut dengan EQ. Emotional Quotient의 약자입니다. Itu adalah singkatan daripada emotional quotient. 그리고 세 번째가 AQ, Adversity Quotient입니다. Dan yang ketiga itu adalah AQ, adversity quotient. 어려운 문제, 위기가 다가왔을 때에 어떻게 그 위기를 잘 극복할 수 있는가를 수치로 따지는 것입니다. Ini adalah satu diagram yang membahas seberapa besar ketahanan mental seseorang ketika berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit dalam hidupnya. 일반적으로 위기 상황에 봉착했을 때 사람들은 크게 세 가지 그룹으로 나누어 볼 수가 있습니다. Dan ketika berhadapan dengan kesulitan hidup, maka kita bisa membagi respon manusia dalam 3 kelompok. 그 첫 번째 반응이 퀴터입니다. Yang pertama itu adalah kelompok yang disebut dengan quitters. 역경이 다가올 때에 포기하는 사람입니다. Quitters ini adalah merujuk kepada orang-orang yang punya karakter yang mudah menyerah atau mudah berputus asa saat menghadapi masa-masa yang sulit. 나는 도저히 이 역경을 극복할 수 없다. 스스로 포기해버리는 것입니다. Orang-orang quitters ini, mereka langsung berkata, aku tidak bisa menghadapi masalah itu dan aku mau menyerah saja. 그리고 두 번째 부류는 캠퍼의 부류가 있습니다. Dan kelompok kedua adalah kelompok campers. 이 캠퍼는 현실을 주시하면서 타협하는 형입니다. Mereka ini adalah dapat disebut sebagai orang-orang yang lebih memilih untuk hidup di zona nyaman. 위기 상황이 다가왔을 때 어떻게 그 위기와 타협해서 잘 적응할 수 있는지를 여러 가지로 생각을 하는 사람입니다. Ketika berhadapan dengan kesulitan, mereka bukannya berpikir bagaimana bisa mengatasi kesulitan ini, tetapi mereka lebih suka berkompromi dengan kesulitan yang mereka hadapi. 이런 사람은 기회주의자라고 말할 수가 있습니다. Dan kita juga bisa mengatakan mereka ini adalah para opportunities. 예수 믿는 사람 같기도 하고 안 믿는 사람 같기도 하고 아주 혼란스럽습니다. Jadi identitas mereka ini agak sedikit membingungkan. Bisa disebut sebagai orang Kristen, juga kadang-kadang tidak bisa disebut sebagai orang Kristen. 예를 들어서 신앙생활하다가 박해가 주어졌을 때 퀴터형은 신앙을 포기하는 사람입니다. Ketika mereka mengalami kesusahan, biasanya orang-orang Kristen quitters, mereka langsung menyerah dan putus asa. 그러나 캠퍼형 사람들은
어떻게 하면은 잘 타협할 수 있겠는가? 타협책을 찾는 사람입니다. Tetapi kelompok campers ini ketika berhadapan dengan kesusahan, mereka biasanya adalah orang-orang yang mudah berkompromi. 그리고 세 번째는 클라이머형입니다. Sedangkan yang ketiga itu adalah kelompok climbers. 역경을 돌파해가는 뚫고 헤쳐나가는 그러한 사람입니다. Mereka adalah kelompok yang dapat melakukan terobosan melewati kesulitan-kesulitan. 예수 믿는 믿음 때문에 박해가 주어질 때에 포기하거나 타협하지 않고 끝까지 믿음을 지키는 사람입니다. Mereka adalah orang-orang Kristen yang ketika berhadapan dengan kesusahan, bukannya berkompromi, tetapi mereka akan melakukan terobosan dan setia sampai akhir. 다니엘은 이 세 번째 클라이머형입니다. Dan Daniel dapat dikategorikan sebagai kelompok climbers. 위기가 주어졌을 때에 포기하거나 타협하지 않고 정면으로 돌파하는 사람입니다. Ketika berhadapan dengan kesulitan, mereka tidak menyerah atau berkompromi. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang pantang menyerah dan maju. 이런 사람은 AQ, Adversity Quotient가 아주 높은 사람입니다. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mempunyai indeks AQ yang tinggi. 이제 다니엘이 이 위기 속에서 그가 어떻게 역경을 넘어섰는지에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. Mari kita melihat bersama-sama seperti apa atau cara-cara yang bisa dipilih Daniel terkait perintah raja. 왕의 금령에 대해서 다니엘이 선택할 수 있는 그런 여러 가지 방법들이 있었을 것입니다. Jadi pasti Daniel memiliki begitu banyak cara untuk dia pilih terkait perintah raja. 첫째는 포기형입니다. Yang pertama adalah menyerah. 30일 동안만 기도하기를 잠시 쉬자라고 생각하고 기도를 쉬는 것입니다. Daniel bisa memilih untuk menghentikan sementara doanya selama 30 hari. 두 번째는 타협할 수가 있습니다. Yang kedua, Daniel bisa berkompromi. 늘 기도하는 방에서 기도하지 말고 아무도 볼 수 없는 아주 골방에 들어가서 소리 내지 않고 조용하게 기도하는 것입니다. Daniel bisa berdoa tetapi berdoa dalam hati dan berdoa di ruangan yang lain agar tidak didengar oleh orang lain. 그러면 기도하는 것을 다른 사람들이 알 수가 없습니다. Sehingga tidak ada orang yang tahu apakah Daniel tetap berdoa kepada Tuhannya atau tidak. 이제 세 번째 정면 돌파입니다. Dan yang ketiga, ini adalah menerobos maju. 지금까지 하던 대로 하루에 3번씩 늘 기도하던 장소에 가서 기도를 계속하는 것입니다. Tetap berdoa seperti yang telah dilakukannya selama ini di tempat yang sama. 다니엘은 이 세 가지 방법 중에서 세 번째 방법을 선택했습니다. Dan dari 3 cara ini, Daniel memilih cara yang terakhir, ketiga. 다니엘을 대적하던 이 총리와 고관들은 다니엘이 이 세 가지 유형 가운데 세 번째를 선택할 것을 이미 알고 그리고 왕에게 조서를 내릴 것을 요청했던 것입니다. Para pejabat tinggi dan para wakil raja, mereka sudah tahu bahwa Daniel pasti akan memilih cara yang ketiga ini, sehingga mereka mendesak raja supaya segera menulis surat perintah tersebut. 10절을 보면은 다니엘이 이런 위기 상황에서 어떻게 대처했는지를 말씀하고 있습니다. Dan dalam ayat 10 juga, Daniel berdoa seperti yang biasa dilakukannya. 다니엘은 왕의 조서를 알면서도 계속해서 그는 기도를 했습니다. Daniel berdoa meski ia tahu isi surat perintah raja. 다니엘이 늘 기도하던 방은 예루살렘을 향하여 창이 열려 있는 그런 방이었습니다. Tempat Daniel berdoa itu adalah tingkat atas yang jendelanya itu terbuka mengarah ke Yerusalem. 창이 열려 있는 방이기 때문에 바깥에서도 그 방 안에 다니엘이 기도하는 모습을 볼 수가 있습니다. Karena ruangan itu jendelanya terbuka sehingga orang-orang dari luar bisa melihat Daniel yang sedang berdoa. 다니엘이 그 방에서 기도를 하는지 안 하는지를
감시하는 감시병이 있는 것을 다니엘은 알면서도 기도를 합니다. Dan Daniel tahu meskipun ada orang-orang yang mengawasi dia yang sedang berdoa, dia tetap berdoa. 다니엘의 집이 그 방 하나만 있는 것이 아니었습니다. Dan tentu Daniel memiliki bukan hanya satu ruangan saja. 아래층에도 방이 있고 많은 방들이 있었을 것입니다. Barangkali dia memiliki banyak ruangan. Ruangan di bawah, bahkan ruangan di atas. 창이 닫혀져 있는 바깥에서 볼 수 없는 그런 골방도 있었을 것입니다. Dia juga mungkin mempunyai kamar kecil di mana tidak ada seorang pun yang bisa melihat ketika dia sedang berdoa. 그러나 그는 전에 하던 대로 그 기도방에서 기도하기를 계속했던 것이죠. Tetapi Daniel tetap berdoa seperti yang biasa dilakukannya. 창문을 닫아서 바깥에서 안을 보지 못하도록 해놓고 기도할 수도 있지만은 전에 하던 대로 창문을 열어놓고 계속해서 기도했다는 것입니다. Daniel bisa berdoa dan menutup tingkap-tingkap kamar, tetapi justru membuka tingkap-tingkap kamar tersebut dan berdoa seperti biasa. 이것이 바로 다니엘이 위기 상황 속에서 그가 선택한 것이었습니다. Dan di dalam situasi yang krisis, Daniel tetap memilih seperti ini. 10절에 있는 10절 말씀을 그대로 인용한다면은 전에 하던 대로 계속해서 기도했던 것입니다. Jadi seperti yang kita lihat dalam ayat 10, Daniel berdoa seperti yang biasa dilakukannya. 하루에 한 번만 해도 될 텐데 3번 기도 시간에 계속해서 3번 다 그는 기도를 합니다. Sebenarnya Daniel bisa berdoa sekali sehari saja, tetapi Daniel berdoa 3 kali sehari. 정해진 시간을 피해서 다른 시간에 기도해도 되는데 전에 하던 대로 그 기도 시간에 그 장소에서 기도를 합니다. Dan Daniel juga bisa menghindari waktu doa yang telah dia tentukan, tetapi ia berdoa pada waktu yang telah ia tentukan. 왕의 금령인 30일만 기도를 쉬었다가 계속해도 되는데 쉬지 않고 계속해서 그는 기도합니다. Meskipun Daniel dapat beristirahat selama 30 hari, periode yang dilarang oleh raja, tetapi ia tetap berdoa setiap hari. 그 기도하는 방에서 짧게 기도하고 나올 수도 있는데 전에 하던 대로 거기서 장시간 기도를 했던 것입니다. Jadi Daniel tidak berdoa seadanya, tapi dia berdoa dalam keadaan yang lama. Artinya dia berdoa seperti yang dia lakukan. 대적자들이 그 기도하는 현장을 확인할 때까지 그 방에서 그는 무릎을 꿇고 하나님 앞에 기도했던 것입니다. Dia berdoa sampai para lawan-lawannya musuhnya memastikan di tempat. 우리는 다니엘의 이런 기도하는 모습을 통해서 이미 다니엘은 죽기를 각오했다는 사실을 확인할 수 있습니다. Melalui tindakan Daniel yang berdoa seperti ini, kita bisa tahu bahwa Daniel sudah siap untuk mati. 다니엘서 1장을 놓고 보면은 유다 나라가 바벨론에서 멸망당할 때에 사실 다니엘은 죽은 몸과 같은 사람입니다. Jadi kalau kita melihat di dalam pasal 1 ketika Babel menghancurkan Yehuda, ya dapat kita katakan sebenarnya Daniel pun sudah seharusnya mati. 나라가 망하고 죽을 수밖에 없는 상황에서 하나님의 은혜로 그는 그 바벨론 제국의 총리가 되었고 그리고 이어서 메대 왕국의 총리가 된 것입니다. Ya, sebenarnya ketika negaranya dihancurkan oleh Babel, dia juga layak untuk mati, tetapi justru Tuhan membawa dia ke Babel, mengangkat dia sebagai pejabat yang tinggi, baik di dalam masa kerajaan Babel maupun kerajaan Media dan Persia. 다니엘은 대충 기도하지 않고 오래 기도를 합니다. Sekali lagi Daniel tidak berdoa seadanya, tapi dia berdoa dalam waktu yang lama. 대적자들이 그 기도하는 현장을 확인할 때까지 그는 전에 하던 대로 계속 기도를 합니다. Dia berdoa seperti yang dia lakukan sampai para musuhnya memastikan dia berdoa di tempat. 이런 모습을 통해서 이미 다니엘은 죽기를 각오했다는 사실을 우리가 발견하게 됩니다. Jadi kita bisa mengetahui bahwa melalui tindakannya ini Daniel sudah siap untuk mati. 어떻게 보면 다니엘은 늘
계속해서 죽고 또 죽는 그런 삶을 살았지만은 하나님은 70년 동안 다니엘을 계속해서 살리시고 또 살려주십니다. Jadi dapat kita lihat bahwa Daniel ini sebenarnya telah mati berulang-ulang, tetapi Tuhan membuatnya tetap hidup selama 70 tahun. 드디어 대적자들이 왕에게 고발하는 내용의 11절에서 13절까지 기록되어 있습니다. Dan di dalam ayat 11 sampai 13 kita dapat melihat bagaimana para musuh Daniel menuntut kepada raja. 대적자들이 기다렸다는 듯이 왕에게 다니엘을 고발합니다. Dan mereka menuntut terhadap raja tentang Daniel ini. 그들이 왕에게 말하기를 사로잡힌 유다 자손 중에 다니엘이라고 그렇게 다니엘에 대해서 이야기를 합니다. Tentang Daniel, mereka berkata kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda. 이 말은 영모의 가능성이 있는 사람이라는 말입니다. Kata-kata ini seakan-akan mengatakan bahwa Daniel kemungkinan bisa memberontak kepada raja. 그리고 왕을 존중하지 아니했다고 고발합니다. Dan mereka juga berkata kepada raja bahwa Daniel tidak mengindahkan tuanku ya raja. 역시 이 말 속에서도 이전에 바벨론 제국의 총리로서 친바벨론적인 그런 성향이 있는 사람이 아니냐는 그런 이야기입니다. Jadi di dalam perkataan ini terkandung prasangka bahwa sebagai kepala orang berilmu Babel, ini membuktikan bahwa Daniel lebih pro kepada Babel. 그들은 왕에게 고발하기를 왕의 도장에 찍힌 금령을 존중하지 아니했다고 말을 합니다. Dan mereka melanjutkan bahwa Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. 이 말은 곧 메대의 법을 어기며 왕의 명령을 어겼다는 말이죠. Ini juga mengindikasikan bahwa Daniel sedang melanggar hukum Media. 다리오 왕은 이 말을 듣고는 번뇌에 사로잡힙니다. Dan ketika raja mendengar tuntutan dari para lawan Daniel, maka dia menderita sangat dalam. 그 내용이 14절, 15절에 기록되어 있죠. Tapi kita lihat dalam ayat 14 dan 15, 대적자들의 고발을 받고 왕은 심히 근심에 빠지게 됩니다. dikatakan bahwa mendengar dakwaan para lawan Daniel, sangat sedihlah raja. 다니엘을 구원하려고 온 힘을 다해서 노력을 합니다마는 해가 질 때가 되었고 아무런 대책이 없었습니다. Meskipun raja terus mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. 해가 질 때가 되자 대적자들이 또 왕에게 찾아와서는 법 집행을 빨리 하라고 독촉을 합니다. Dan para lawan dari Daniel pun terus mendesak raja untuk segera menegakkan hukum. 다니엘을 지켜주고 싶었지만은 방법이 없었습니다. Dan meskipun raja ingin menjaga atau melindungi Daniel, tetapi tidak ada cara yang lain. 결국 왕은 다니엘을 사자굴에 던져놓을 것을 명령하였던 것이죠. Dan pada akhirnya raja harus memberi perintah supaya melemparkan Daniel ke dalam gua singa. 예수 우리가 하나 생각할 수 있는 것은 다리오 왕이 만든 법과 하나님의 법이 서로 충돌하는 모습을 우리가 볼 수 있습니다. Di sini kita dapat melihat semacam tabrakan antara hukum buatan Darius dan hukum Allah. 다리오의 법이란 무엇입니까? Apakah hukum Darius? 유효기한은 30일에 불과합니다. Ya, masa berlakunya hanya 30 hari saja. 그리고 이 법은 사람을 죽이기 위한 법이죠. Dan hukum ini adalah hukum yang mematikan manusia. 이 법은 잘 지켜도 본전입니다. Ya, dituruti pun hanya balik modal. 지키지 않으면 바로 죽는 것이죠. Dan apabila dilanggar, maka nyawa taruhannya. 이것은 사람이 만든 법입니다. Ini adalah hukum yang dibuat oleh manusia. 이에 반해서 하나님의 법은 어떠한가요? Dan seperti apakah hukum Allah? 하나님의 법은 영원한 법입니다. Hukum Allah adalah hukum yang kekal. 그리고 하나님의 법은 사람을 살리는 법입니다. Dan hukum Allah adalah hukum yang menghidupkan manusia. 예수 믿으면 구원한다는 것이 하나님의 법입니다.
Hukum Allah adalah percaya kepada Yesus, maka engkau akan hidup selama-lamanya. 하나님의 말씀을 지키면 복을 받는다는 말씀입니다. 법입니다. Dan jika dituruti hukum Allah, maka kita diberkati. 이것이 바로 하나님의 법이죠. Ini adalah hukum Allah. 다니엘은 다리오의 법과 하나님의 법 사이에 갈등을 합니다. Dan Daniel benar-benar dia bergumul antara hukum Darius dan hukum Allah. 이 두 가지 법이 서로 충돌하는 이런 상황 속에서 다니엘은 어느 쪽을 선택했습니까? Dan pihak mana yang dipilih oleh Daniel di tengah-tengah situasi seperti ini? 다리오의 법을 선택하지 않고 하나님의 법을 선택했던 것입니다. Dia tidak memilih hukum Darius, tetapi dia lebih memilih hukum Allah. 율법은 그 율법을 붙드는 사람을 하나님은 그 율법으로 붙들어 주십니다. Tuhan memberkati mereka yang memelihara Tauratnya dengan Tauratnya itu sendiri. 이런 이야기가 있습니다. Ada cerita seperti ini. 유대인들이 안식일을 지킨 것이 아니라 안식일이 유대인들을 지켜주었다는 말입니다. Bukanlah orang-orang Yahudi yang memelihara hari Sabat, tetapi hari Sabatlah yang memelihara orang-orang Yahudi. 우리는 유대인들이 안식일을 지켰다고 생각을 하는데 그게 아니라는 것입니다. Kita berpikir bahwa orang-orang Yahudilah yang memelihara hari Sabat, tetapi tidak seperti itu. 안식일을 지킴으로 그 안식일이 유대인들을 지켜주었고 또 유대인들에게 복을 주었다는 것이죠. Dengan menjaga hari Sabat, justru hari Sabatlah yang memelihara orang-orang Yahudi dan memberkati hidup mereka. 하나님의 법과 세상 법이 서로 충돌할 때는 우리는 하나님의 법을 붙잡을 수 있어야 합니다. Ketika hukum dunia dan hukum Allah bertabrakan, maka kita harus lebih memilih kepada hukum Allah. 우리는 이 다니엘서 6장에서 기도와 간구의 그 차이에 대해서 또 우리가 한번 좀 생각해 볼 필요가 있습니다. Dan melalui kisah Daniel ini, kita bisa membedakan antara doa dan permohonan. 다니엘서 6장에 하루에 3번씩 무릎을 꿇고 기도하며라는 이 기도는 첼라라는 히브리어로 첼라로서 이것은 다니엘의 관점에서 기도였습니다. Ya, jadi kata doa di dalam ayat yang kita baca tadi, dalam ayat 10, itu dalam bahasa Ibrani adalah Selah. Ini adalah doa dari sudut pandang Daniel. 그런데 11절에 보면은 그 무리들이 모여서 다니엘이 자기 하나님 앞에 기도하며 간구하는 것을 발견했다는 말씀이 있습니다. Tetapi dalam ayat 11 kita juga menemukan kata mohon yang dalam bahasa Ibrani adalah bea. Ini adalah doa dari sudut pandang lawan-lawan Daniel. 11절의 간구는 히브리어로 빼야라고 하는데 대적자들의 관점에서 이 기도를 간구라고 본 것입니다. Ya, jadi dalam bahasa Ibrani disebut dengan bea, dan dari sudut pandang para lawannya mereka melihat doa ini dengan kata mohon. 다니엘의 관점에서는 기도, 첼라 기도였고 대적자들의 관점에서는 빼야 간구였다는 것입니다. Jadi dari sudut pandang Daniel, Daniel berdoa, tetapi dari sudut pandang lawan mereka melihat bahwa Daniel memohon. 우리는 이 기도와 간구의 차이를 이렇게 정리해 볼 수가 있습니다. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan antara doa dan permohonan seperti ini. 기도는 만족과 충만에서 시작합니다. Doa dimulai dengan kepuasan dan kepenuhan. 그리고 감사로 시작해서 감사로 끝이 납니다. Dimulai dan diakhiri dengan ucapan syukur. 이것은 영적 승자의 기도입니다. Ini adalah doa dari pemenang rohani. 이것은 생명을 바치려고 하는 그러한 기도입니다. Berdoa untuk mempersembahkan hidup. 이 기도는 하나님과 기도하는 사람의 쌍방통행의 기도입니다. Dan doa ini adalah komunikasi dua arah antara manusia dengan Allah. 여기에 비해서 간구는 또 차원이 조금 다릅니다. Sedangkan permohonan ini agak sedikit berbeda. 간구는 결핍과 부족해하는 마음에서
나오는 기도가 간구라고 말할 수 있습니다. Mohon berasal dari hati yang merasa miskin dan berkekurangan. 간구는 원망과 불평으로 끝날 수도 있습니다. Permohonan ini bisa berakhir dengan sungut-sungut dan keluhan. 이 간구는 영적으로 패자의 기도로 그렇게 전락할 수도 있습니다. Dan permohonan ini bisa merupakan doa dari pecundang. 간구는 살려달라고 하나님 앞에 부르짖는 그런 기도입니다. Permohonan adalah doa yang berdoa untuk meminta kehidupan. 이 간구는 사람이 하나님을 향한 일방 통행의 기도라고 말할 수가 있습니다. Dan permohonan ini semacam komunikasi satu arah dari manusia saja kepada Allah. 다니엘의 관점에서는 바로 이 기도를 하나님 앞에 드렸던 것입니다. Jadi dari sudut pandang Daniel, dia berdoa. 사자굴 속에 던져진다는 것을 알면서도 그는 전에 하던 대로 그 기도방에서 하루에 3번씩 기도하기를 쉬지 아니했습니다. Meskipun dia tahu bahwa dia akan dilemparkan ke dalam gua singa, tetapi dia berdoa seperti yang biasa dilakukannya. 10절 말씀 보면은 하나님 앞에 기도하며 하나님 앞에 감사하였다라고 기록되어 있습니다. Kalau kita melihat dalam ayat 10 dikatakan bahwa dia berdoa kepada Tuhan dan dia mengucap syukur kepada Tuhan. 그는 감사로 기도를 끝냅니다. Dia berdoa dan mengakhiri doanya dengan ucapan syukur. 그의 기도는 생명을 온전히 하나님 앞에 드리는 기도였던 것입니다. Jadi doanya adalah doa yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. 그러나 대적자들의 입장에서 볼 때에 다니엘의 기도하는 모습은 간구하는 것으로 보았던 것입니다. Tetapi dari sudut pandang para lawan Daniel, mereka melihat bahwa Daniel sepertinya memohon kepada Allah. 그것이 바로 11절 말씀입니다. Itu yang terdapat dalam ayat 11. 자, 이렇게 기도를 둘로 이렇게 나누어서 생각해 볼 때에 다니엘의 관점에서의 기도와 그리고 대적자들의 관점에서의 기도가 이렇게 본질적으로 차이가 있다는 사실을 한번 우리가 확인해 보았습니다. Jadi kita sudah melihat bersama-sama bahwa berdoa dari sudut pandang Daniel dan berdoa dari sudut pandang para lawan Daniel ini sangat berbeda. 바울은 기도와 간구를 함께 해야 할 뿐만 아니라 감사까지도 강조를 했습니다. Dan seorang Paulus juga tidak hanya menekankan doa dan permohonan, tetapi juga ucapan syukur. 그 내용이 빌립보서 4장 6절 7절 말씀이죠. Itu bisa kita baca di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. 우리 말씀을 다 같이 읽겠습니다. Mari kita baca bersama-sama 1 2 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 아멘. 오늘 우리는 다리오 왕의 조서와 그리고 다니엘의 기도에 대해서 살펴보았습니다. Malam hari ini kita sudah belajar bersama-sama tentang surat perintah Raja Darius dan doa Daniel. 다니엘을 제거하려는 그 고관들과 총리의 그 음모에 의해서 다리오 왕은 조서를 내리게 되었습니다. Dan karena jebakan atau persekongkolan dari para pejabat tinggi dan para wakil raja terhadap Daniel, akhirnya raja mengeluarkan surat perintah. 그 법은 다니엘을 죽이고자 하는 법이었습니다. Dan surat perintah ini berisi satu tujuan, yaitu untuk melenyapkan Daniel. 다니엘은 그 조서에 굴복하지 아니하고 하나님의 법을 따랐습니다. Tapi Daniel tidak menyerah dengan surat perintah ini. Daniel lebih memilih untuk taat kepada hukum Allah. 전에 하던 대로 계속해서 하루에 3번씩 하나님 앞에 기도하기를 쉬지 아니했던 것입니다. Daniel tidak berhenti berdoa. Dia berdoa seperti yang biasa dia lakukan. 여러 가지 타협할 수 있는 방법도 있었습니다. Meskipun Daniel memiliki begitu banyak kesempatan untuk dia bisa berkompromi, 다니엘은 타협하지 않았습니다. tetapi Daniel tidak berkompromi. 정면으로 돌파한 것이죠. Justru Daniel dia
maju, menerobos maju. 이제 다음 주 보겠습니다마는 다니엘은 사자굴에 던져집니다. Dan meskipun akan kita pelajari minggu depan, akhirnya Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. 놀랍게도 하나님이 역사하셔서 다니엘을 사자굴에서 건져내어 주십니다. Dan luar biasa, atas pertolongan Tuhan, akhirnya nyawa Daniel tetap aman. 죽기를 각오했을 때 다니엘은 죽지 않고 오히려 더 영광스러운 자리에 앉게 됩니다. Meskipun Daniel sudah siap untuk mati, tetapi justru Daniel tidak mati. Justru Allah mengangkat dia ke tempat yang lebih mulia lagi. 하나님의 말씀을 지키고자 할 때에 다니엘은 죽지 않고 오히려 그 하나님의 법이 다니엘을 지켜주었고 다니엘을 살려주었던 것이죠. Ketika Daniel menuruti atau mentaati hukum Allah, justru di situ dia tidak mati. Sebaliknya hukum Allah ini yang menghidupkan dia dan membuat dia semakin luar biasa. 다니엘은 위기 상황 속에서도 그는 전에 하던 대로 기도하기를 쉬지 아니했습니다. Di dalam situasi krisis, justru Daniel terus berdoa seperti biasa yang dia lakukan. 기도하면 사자굴 속에 던져진다는 것을 알면서도 그는 하나님 앞에 기도하고 또 하나님 앞에 감사하였습니다. Meskipun dia tahu bahwa dia akan dilemparkan ke dalam gua singa, tetapi dia tetap berdoa kepada Allah, dia memuji Allah dan dia mengucap syukur kepada Allah. 위기 상황 속에서 다니엘은 기도를 쉬지 아니하고 오히려 정면으로 돌파하면서 감사 기도했다는 것 우리가 기억하고 우리의 삶 속에 그런 위기 상황이 다가올 때에 다니엘이 선택하던 그 방법 하나님 앞에 기도하되 감사하며 기도하는 그래서 그 위기를 돌파해 나가는 그런 믿음의 사람 되어야 할 줄로 믿습니다. Mari kita mengingat bahwa dalam situasi krisis, Daniel tidak berhenti berdoa, tetapi dia menerobos maju. Dan ketika kita juga mengalami masalah-masalah yang krisis dalam kehidupan kita, kita harus mengikuti teladan Daniel. Kita harus berdoa, memuji dan mengucap syukur kepada Allah. Dan menerobos maju. Dan Tuhan pasti akan buka jalan bagi kita. 코로나 팬데믹이 3년째 계속되면서 성도들의 신앙이 많이 지금 약화되었습니다. Karena pandemi COVID-19 ini yang sudah hampir 3 tahun, banyak iman para orang percaya menjadi lemah. 우리 교회 지도자들도 지금 상당히 낙심되어 있는 상황에 있습니다. Bahkan banyak pemimpin-pemimpin gereja juga yang berada dalam situasi yang putus asa. 과연 이 교회의 위기 상황을 어떻게 우리가 돌파해 나가야 될지 앞이 보이지를 않습니다. Kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan ke depan terkait situasi yang sedang kita hadapi saat ini. 우리는 포기해서는 안 됩니다. Tapi saya sampaikan bahwa kita sebagai umat Tuhan, kita tidak boleh menyerah. 또 적당하게 현실에 안주하려고 해서도 안 될 것입니다. Dan kita juga tidak boleh memilih zona nyaman di tengah-tengah situasi ini. 하나님이 주시는 지혜와 믿음과 능력을 가지고 우리는 기도하며 이 어려운 상황을 감사하면서 정면으로 돌파하기를 힘써야 할 것입니다. Dengan hikmat, dengan pengertian, dengan kekuatan daripada Tuhan, kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus menerobos maju sambil kita memuji dan bersyukur kepada Dia. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 하나님 감사합니다. Terima kasih ya Tuhan. 오늘은 다니엘의 믿음을 저희들의 말씀을 통하여 살펴보았습니다. Malam hari ini ya Tuhan, kami sudah belajar bersama-sama kisah tentang Daniel. 위기 상황 속에서 그는 포기하거나 타협하지 아니했습니다. Meskipun dalam krisis, Daniel tidak berkompromi atau tidak menyerah. 하나님의 법을 앞세우며 죽기를 각오하고 전에 하던 대로 기도하며 감사하였습니다. Dia mengutamakan firman Tuhan, hukum Allah. Dia berdoa kepada Tuhan sebagaimana dia lakukan seperti biasanya. 그 하나님의 법이 하나님의 말씀이 다니엘을 살렸으며 오히려 다니엘을 더욱더 영광스럽게 하며 하나님께서 또한 영광을 받으셨습니다. Justru
Hukum Tuhanlah yang menghidupkan dia, dan hukum Tuhanlah yang membuat dia naik ke dalam posisi yang lebih memuliakan Tuhan lagi. 하나님, 저희들이 참으로 어려운 시대에 목회 사역을 하고 있습니다. Tuhan, Engkau mengetahui betapa sulitnya kami Tuhan melayani di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. 저희들에게 믿음을 더하여 주옵소서. Tuhan, berkati kami semua, kuatkan iman kami ya Tuhan. 저희들에게 지혜로운 마음을 허락하여 주옵소서. Berikan kepada kami Tuhan hati yang penuh dengan hikmat surga. 저희들에게 말씀을 허락하여 주시옵소서. Berikan kepada kami kebenaran-Mu ya Tuhan. 저희들에게 능력을 충만히 부어 주시옵소서. Engkau mengurapi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. 이 어려운 시대를 잘 뚫고 헤쳐나갈 수 있는 믿음의 사람 되게 하여 주시옵소서. Jadikan kami semua ya Tuhan pahlawan-pahlawan iman yang dapat menerobos maju di tengah-tengah situasi yang sulit ini. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 아멘. Amin.